अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इस अज़ीम शान इजलास के सदर मुहतरम फज़ीलत शेख असगर अली इमाम मेहदी हाफिज़हुल्लाह अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, फज़ीलत शेख मौलाना मोहम्मद हारून सनाबली हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, इस इजलास की निज़ामत का फरीज़ा अंजाम देने वाली शख्सियत फज़ीलत शेख मोहम्मद अज़हर मदनी हाफिज़हुल्लाह